Hello, namasaya siya Aaron Dinero, and today I'm gonna read the 16 sentences that I prepared that I got from the photos. 1. Membersikan di halaman belakang. 2. May masak bersama putrinya. 3. Mengendarai mobil. 4. Bermain golf. 5. Menyerahkan kunci mobil. 6. Memancing di laut. 7. Melukis warna kuning. 8. Mengambil foto di seluruh dunks. 9. Memanggil seseorang. 10. Mendapatkan identitas yang valid. 1. Belas menyanyi adalah bakat gadis kecil. 2. Belas menyapu di jalan. 3. Belas membuat tanaman. 4. Belas mendidih di dalam kompor. 5. Belas menginspirasi kutipan. And last, menutup mobil. That's it.